Thank you all for coming this evening and also tomorrow. Terima kasih saudara-saudara untuk kehadiran saudara malam ini dan besok. I think that he already introduced me, right? Saya sudah memperkenalkan ya, betul. So, now it is your turn. I like people to call me Dr. Carolyn. Saya senang orang memanggil saya Dr. Carolyn. So it's good to meet you all. Senang ketemu saudara semua. And I think over these next 2 days, I will give you opportunities to meet one another and to talk with each other. Saya akan berikan saudara kesempatan dalam 2 hari ini bisa saling ketemu dan ngobrol satu sama lain. So, let's begin. Mari kita mulai. The devil is a strange topic. Iblis adalah satu topik yang asing atau aneh. But it must have sparked some thought in you because here you are. Tapi tentu kata itu sudah menimbulkan semacam pikiran di dalam pikiran saudara dan itu sebabnya saudara ada di sini malam ini. Each of us has come into this room with a certain image of the devil. Kita masing-masing telah datang malam ini dengan pikiran masing-masing kita tentang iblis. I don't know if that is your image of the devil. Saya tidak tahu apakah ini gambaran kita tentang iblis. So, it's important, I think, to become aware of the image of the devil that you have as we enter this discussion. Penting sekali untuk kita dengan gambaran tentang iblis dari kita masing-masing ketika kita memasuki topik ini. During these next 2 days, we will talk about what the devil has meant to Christians in different time periods. Dalam 2 hari ini kita akan melihat apa yang telah dimengerti oleh orang-orang Kristen dalam sejarah tentang iblis. But before we do that, I want to divide you into groups of 4 people each, so that you can take 10 minutes to talk about who the devil is to you. Saya ingin membagi saudara-saudara ke dalam kelompok dengan masing-masing 4 orang dan selama 10 menit saudara diskusikan siapa atau apa itu iblis di dalam pikiran atau menurut pendapat saudara. So what are the thoughts and the images that come to your mind when you hear devil? Apa gambaran yang datang ke pikiran saudara ketika saudara mendengar kata iblis? And I'm going to give you each group of 4 people, I will give you 1 large piece of paper and some markers. Masing-masing kelompok akan mendapat 1 lembar kertas yang besar dan spidol. So you can use these to write words or to draw pictures on your big piece of paper together as you talk. Jadi bisa menulis kata atau bahkan menggambar di kertas ini sementara saudara diskusi. And after 7 minutes, I will. Something happened. Okay. After 7 minutes, I will stop you and I will ask you to take the remaining 3 minutes to choose one thing from your paper that you want to present to the whole group. Dan setelah 7 menit saya akan minta saudara pakai 3 menit sisa untuk menentukan 1 atau mungkin 2 hal dalam gambar yang nanti saudara-saudara coret-coret untuk dipresentasikan di kelas ini. Bisa dijelaskan Bu Erna? Ini saya bilang grup number 1 ya. Ya, kita nomor 1 aja. So, could you see the picture? The first picture with the lips. Lipstick, emang dari lipstick. Pakai lipstick itu. It's smiling is us. It could be us. Jadi it's a people. Wajah yang ada lipsticknya itu wajah kita ya. Because our group thinking that the devil could be inside. Dan, tapi di dalam ada diri gambarnya. kita itu bisa ada iblis di dalamnya. Iya, dalamnya ada tanduknya, the horn, ya, the horn, and it's a very scary one. Dan very begitu scary. menakutkan. But the person maybe didn't recognize. Kita bisa jadi tidak menyadari hal itu. Yeah, that is the devil. Ada iblis di dalam diri kita. So the group mentioned also if once
God must knock your heart that knowing this is the devil, you must hold on to God. Jadi kalau Tuhan mengetok pintu hati kita dan mengingatkan ada iblis, ya kita harus berpegang pada Tuhan. Yeah. Gitu ya. It's just scary and push the human to produce sin. Itu mendorong manusia untuk melakukan dosa. But and it is against God. Tapi itu hal yang melawan Allah. But when hold on to God, Tapi we can ketika win. kita bersandar kepada Tuhan, kita bisa menang. We can win, believe it? Kita Yes. bisa menang ya. Oke. Terima kasih. Thank you. Ya, sorry. Oke, kami menekankan pada karakter iblis. Jadi banyak yang kami list, kami daftarkan We di have sini. many lists about the devil. Ya, jahat, penuduh, licik, powerful, very persuasive, charming, pengikat atau penawan manusia lah kayak itu, dan maha tahu dalam arti tanda kutip. Dia tahu kelemahan kita, pendusta, no mercy, opposed to God, traitor, and then that's all. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok kami tuliskan juga beberapa list karakter Bagus. iblis ya. Tapi kami gambarkan iblis tuh cakep ya, cantik ya. Profesional dia sangat profesional. Salah satunya dia perayu penggoda yang profesional karena hidupnya sudah ribuan tahun yang lalu ya. Kalau dibandingkan umur kita, dia lebih profesional, bisa jadi sebagai perayu. Jadi tentunya dia nggak kenal lelah, dia berusaha terus untuk menggoda manusia dan menghancurkan kehidupan manusia. Itu yang bisa kami jelaskan. Gue yang bicara, ayo. The devil is red. It's Manchester United. Iblis itu adalah penipu. Jadi dia itu jahat karena dia menentang dengan kehendak Tuhan. Lalu dia kelihatan baik karena dia selalu menawarkan sesuatu yang baik bagi manusia, tetapi sebenarnya mencelakakan. Nah, yang sebenarnya menjadi saya ingin dapat jawaban lewat seminar ini, apakah betul dia itu adalah fallen angel? Fallen angel karena itu nggak bisa di-trace gitu. Bagaimana penjelasan dari Yesaya 14? Yang lainnya kira-kira sama semua. Dia kayak MU, mengalihkan kita dari itu. Oke, sedikit. Iya, yang lain sih di tempat kita juga cukup banyak. Kelompok kami mencoba memfokuskan idol. Seringkali tanpa sadar sesuatu yang menjadi idola kita sebenarnya ada intervensi iblis di dalam diri kita sehingga kita bisa menunjukkan bahwa ini loh kita. Dan keadaan hal itu juga pada saat kita sadar, seringkali kita diingatkan untuk mendekat, tapi kita seringkali tidak mau, kita lebih menganggukkan diri kita. Itu aja dari kelompok kami. We make image about the devil that
devil maybe like to watch Manchester United. Maybe devil also like to play Pokemon Go, and also love music like Metallica or Ozzy Osbourne. I think so. They drew a picture of an invisible devil. There's an irony. Kalau di kelompok kami itu sebenarnya ada berbagai macam definisi iblis. Pertama adalah ya iblis itu adalah pribadi, terus roh Allah dan lain-lainnya. Tapi yang jadi headline kami itu adalah iblis itu mempengaruhi manusia untuk melakukan hal yang berseberangan dengan kehendak Allah. Jadi iblis itu selalu ya nggak selalu berbentuk manusia, nggak selalu berbentuk roh, tapi iblis itu bisa menyerupai segala hal yang membuat kita menjauhi kehendak Allah, yang membuat kita tidak taat kepada Allah. Gitu. Terima kasih. Oke, jadi dari pembahasan awal di kelompok kami juga sama, lebih mendaftarkannya itu adalah lebih kepada apa yang dilakukan tentang dari si iblis ini, begitu. Jadi perbuatan-perbuatan mereka, tindakan-tindakan mereka seperti penipu, lalu apa tadi lupa sampai menggoda, begitu ya, segala macam seperti itu. Tapi tadi sampai pada satu topik yang cukup menarik adalah kembali kepada pertanyaan sama seperti kelompok Albert tadi. Akhirnya kita mempertanyakan justru sosok pribadi iblis ini seperti apa atau siapa, begitu, dan bagaimana mereka, dari mana asalnya. Kami mempertanyakan, justru kami bertanya apakah iblis atau devil itu sama dengan satan atau ghost atau yang lain-lain seperti itu, atau dia berbeda, iblis ini oknum yang berbeda, gitu. Itu aja. The same term about Satan, devil, and ghost. Ya, menurut grup kami, pengertian tentang iblis is something atau sesuatu. Sesuatu itu it can be abstract or it can be concrete. Yang disebut dengan abstrak bisa jadi roh, bisa jadi sesuatu berupa berhala, berupa benda yang bisa kita lihat. Roh itu yang masuk ke dalam berhala. But the character of the devil atau iblis itu adalah selalu the opposite of kehendak Allah, selalu melawan daripada kehendak Allah. Selalu melawan daripada rencana Allah, selalu melawan dari character of God. So devil itu adalah sesuatu yang memproduk tentang evil atau perbuatannya adalah kejahatan. Evil is the product of devil. So kita melambangkan karakter bisa disimpulkan, misalnya for example di dunia Kristiani adalah dalam bentuk salib atau cross, tapi lawan daripada ini adalah bentuk daripada Tuhan. But Tuhan itu versusnya adalah hantu. So oleh karena itu cross dibalik. Jadi bentuknya seperti ini. So this is a cross, a salib Kristus, but this is evil. The opposite of the kehendak Allah, the opposite of the character of God. This is the simple thing for our explanation like this. Okay, thank you. Did we get everyone? Ada yang belum? Okay. Thank you all for your Terima kasih participation. Semuanya untuk partisipasi, saudara. So, in Christian tradition, di dalam tradisi Kristen, the devil is actually a very serious character. Iblis adalah sebuah karakter yang sangat serius. Because he is a part of the Christian effort to comprehend the depth of evil in a world created by a good God. Karena kita adalah satu usaha untuk mengerti betapa dalamnya pengertian tentang iblis yang jahat di tengah-tengah ciptaan Tuhan yang baik. So during our study in these 2 days, we will trace the way that Christians have used the devil. Ya, kita akan melihat bagaimana pengertian yang pernah dipakai oleh orang-orang Kristen tentang iblis.
to struggle with the problem of evil untuk mengerti tentang masalah tentang kejahatan in different times and in different places. di dalam waktu-waktu yang berbeda di tempat-tempat yang berbeda. So, just as we all in this class think about the devil in different ways, Sama seperti kita semua di kelas ini yang berpikir tentang iblis dengan cara yang berbeda, so too in the history of Christianity, demikian juga dalam sejarah kekristenan. Christians have thought about the devil in different ways at different times. Orang-orang Kristen telah berpendapat tentang iblis itu berbeda-beda dalam waktu yang berbeda-beda. So the concept of the devil has shifted and changed over Jadi time. konsep tentang iblis itu sudah bergeser dan berubah seiring dengan waktu yang berkembang. And in these 2 days, we will trace those changes from biblical times until now. Dan kita akan melihat dalam 2 malam ini perubahan-perubahan itu dari masa periode Alkitab sampai masa sekarang. Welcome back. I think everyone is here now, almost. Selamat datang kembali, saya rasa hampir semuanya sudah hadir ya. So we have already finished our introductory session, and now it is time to plunge into the development of the idea of the devil in the Bible. Kita sudah selesaikan section atau bagian perkenalan kita, pendahuluan, dan sekarang kita akan masuk ke dalam bagian berikutnya, itu perkembangan tentang ide konsep iblis ya di dalam Alkitab. So we will begin by looking at the devil's name in the Bible. Kita mulai dengan melihat nama iblis di dalam Alkitab. In the Hebrew scriptures, the devil is called Ha-Satanas. Dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama, iblis itu disebut Ha-Satanas, bahasa Ibrani. It means the opponent or the accuser. Yang berarti sang musuh atau sang pendakwa. In English, we shorten it to Satan. Di dalam bahasa Inggris kita singkat saja menyebutnya setan. Satan. When the Hebrew scriptures were first translated into Greek, the translators chose to translate Ha-Satanas with the Greek word diabolos, which means the same thing, opponent or accuser. Ketika Alkitab bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani, maka penerjemahnya menerjemahkan Ha-Satanas dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, diabolos, yang artinya sama, iblis. So, the English word devil comes from the Greek word diabolos. Jadi bahasa Inggris devil itu berasal dari bahasa Yunani, kata Yunani diabolos. And so does the Arabic word iblis. Demikian juga kata iblis. And I know that you use the same word iblis in Indonesian. Kita pakai kata iblis itu dalam bahasa Indonesia. It's Arabic. Yes. Ya, itu bahasa Arab juga sama, iblis gitu Yes. ya. Apa? Setan juga, ya. We also say You say setan. Satan? Setan. S-E-T-A-N. Setan. Setan. So, the Setan and Iblis are the same character. Jadi setan dan iblis itu adalah pribadi yang sama. Hebrew and Greek. Ya, bedanya bahasa Ibrani dengan Yunani. So that answers one question from one of the groups. Jadi itu menjawab satu pertanyaan dari salah satu grup tadi tentang istilah iblis, setan ini. But the character of Satan does not appear at all in the books of the Hebrew scriptures that were written earliest. Karakter iblis atau setan ini tidak muncul di dalam semua kitab-kitab Ibrani atau Perjanjian Lama yang ditulis lebih awal, paling awal, yang di earliest, yang paling awal. Satan appears only in the books that were written during or after the 6th century BCE. Jadi karakter setan itu muncul belakangan, yaitu dalam kitab-kitab yang ditulis selama atau sesudah abad ke-6 sebelum Masehi. This was the time that Judah
was conquered by the Babylonian Empire, and many of its citizens were taken into exile in Babylon. Yaitu ketika masa Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Babel, dan di mana banyak kemudian penduduknya dibawa ke pembuangan di Babel. Satan, the accuser or the adversary, appears in the books of 1 Chronicles, Job, and Zechariah. Setan, ya, atau yang disebut dengan sang pendakwa atau sang musuh, itu muncul dalam kitab 1 Tawarik, Ayub, dan juga Zakaria. In those books, Satan is a member of God's court, an angel who serves God. Dalam kitab-kitab yang disebutkan tadi, setan itu adalah bagian dari apa yang seringkali disebut mahkamah surgawi atau sidang ilahi, di mana para malaikat itu melayani Allah. As his name suggests, Satan's function is to oppose and accuse people, even to drive them to sin in order to accuse them of sin. Sesuai namanya dari sang pendakwa, jadi iblis itu bekerja untuk melawan orang-orang dan mendakwa orang, bahkan mereka mendorong orang untuk berbuat dosa sehingga mereka bisa didakwa atau dituduh. But all of this is done with God's permission. Tetapi tentu itu semua dengan izin daripada Allah. The Old Testament Satan does not act against God, only against people. Iblis dalam perjanjian lama itu tidak melawan Allah, dia hanya menjadi musuh atau menyerang manusia. The clearest example is in the book of Job. Contoh yang paling nyata itu ada dalam kitab Ayub. So we will look together at Job, beginning at chapter 1, verses 6 to 12. So you may need to get a Bible. I know most of you have a Bible on your phone. Ya, kita bisa melihat sekarang ke dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Should I read it in English or just in Yeah, sure, in English you can read it. Okay. So I will read it in English. One day, the heavenly beings came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From going to and fro on the earth, and from walking up and down on it." The Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil." Then Satan answered the Lord, "Does Job fear God for nothing? Have you not put a fence around him and his house and all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But stretch out your hand now and touch all that he has, and he will curse you to your face." The Lord said to Satan, "Very well. All that he has is in your power. Only do not stretch out your hand against him." So Satan went out from the presence of the Lord. And then I'm going to pick up the story at chapter 2. Dan saya akan lanjutkan ke pasal kedua. Verses 1 to 7. Ayat 1 sampai 7. This is after Satan takes away all Job's property and destroys it, including killing his children. Yaitu sesudah Allah mengizinkan iblis mengambil semua miliknya, termasuk bahkan anak-anak, dan dihancurkan, dan anak-anaknya bahkan mati. So chapter 2. One day the heavenly beings came to present themselves before the Lord. And Satan also came among them to present himself before the Lord. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord,
from going to and fro on the earth, and from walking up and down on it. The Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil. He still persists in his integrity, although you incited me against him to destroy him for no reason." Then Satan answered the Lord, "Skin for skin. All that people have they will give to save their lives. But stretch out your hand now and touch his bone and his flesh, and he will curse you to your face." The Lord said to Satan, "Very well, he is in your power. Only spare his life." So Satan went out from the presence of the Lord and inflicted loathsome sores on Job, from the sole of his foot to the crown of his head. That's where we will stop. And after this point, Satan never appears again in the book of Job. Setelah bagian dari Ayub ini, maka dia tidak pernah lagi muncul di dalam cerita Ayub. So you probably know this story already. Tentu saudara mungkin sudah tahu semua cerita ini, bukan? But as we read through it, was there anything that was surprising to you? Ketika kita membacanya, apakah ada sesuatu yang mengejutkan saudara? Is the story a comfortable one or an uncomfortable one for you? Apakah cerita ini membuat saudara merasa nyaman atau sebaliknya tidak nyaman? How do you feel when you read this story? Apa yang saudara rasakan ketika membaca cerita ini? The good person being tempted more. Orang baik, allowed by God. Orang baik akan mengalami pencobaan lebih banyak atau besar dengan izin Tuhan. Because what I want to talk about is the role of the devil, yeah, and how that changes over time. Yang saya atau mau dibicarakan oleh beliau adalah peran iblis dan bagaimana dalam waktu yang berkembang itu peran itu bisa berbeda kelihatan. So for me, I can accept if you don't think this is a historical book. I can accept if you do think it's a historical book. The issue of the role of the devil remains. Jadi saya tidak masalah apakah saudara menerima ini adalah kisah yang historis atau tidak, tetapi isunya tetap ada. Apakah saudara terima atau tidak, isu tentang iblis ini tetap muncul. So this story is in the Bible because it makes clear that there is only one God. Jadi kisah ini ada di Alkitab karena nyata atau jelas hanya ada satu Allah. And that nothing that happens in the world is beyond the control of this one God. Dan tidak ada satupun hal yang terjadi di dunia ini yang di luar kuasa atau kendali daripada Allah yang satu ini. So there is no opposing force equal to God. Tidak ada satu kuasa yang melawan yang bisa setara dengan Allah. So that even when evil things happen for no reason, we have to take the case up with God and no one else. Jadi bahkan ketika hal-hal yang buruk, kejahatan terjadi seperti tanpa alasan, kita harus membawa situasi atau isu ini kepada Allah dan bukan kepada siapapun karena Dia yang paling besar. This is strict monotheism. Ini adalah satu monoteisme yang ketat. But it is a very difficult theology because it puts both good and evil in God's hands. Tapi ini adalah satu teologi yang sulit karena ini meletakkan kebaikan maupun kejahatan sama-sama ada di satu tangan Allah yang satu itu. So, what happens is that the character of Satan gets reshaped in between the time that we know as the Old Testament and the New Testament. Nah, konsep tentang iblis ini ada mengalami pembentukan ulang pada masa antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Because many Jewish people were troubled by the theology
represented in the book of Job. Karena banyak orang-orang Yahudi yang merasa terganggu dengan teologi yang disampaikan atau presentasikan oleh kitab Ayub. So, from the 5th century BCE until the time of Jesus, the figure of Satan was reshaped to become God's adversary and the source of evil in the world. Maka kira-kira sejak abad 5 sebelum Masehi sampai masa atau zamannya Yesus, figur setan itu mengalami satu pembentukan ulang menjadi sekarang musuh Allah. Kalau tadi ini kan dia tidak bermusuhan dengan Allah, dari menjadi musuh Allah dan sumber segala kejahatan di dunia. This process of reshaping Satan was facilitated by the encounter between Judaism and Zoroastrianism. Dan proses dari pembentukan ulang konsep setan ini terjadi karena pertemuan antara Judaisme dengan satu pandangan yang disebut Zoroastrianism. Has anyone ever studied Zoroastrianism before? Ada yang pernah belajar tentang Zoroastrianism ini sebelumnya? Yeah, it's usually the response that I get from students. Nobody knows about Zoroastrianism. Biasanya yang saya temukan dari para mahasiswa jarang ada yang tahu soal Zoroastrianism ini. Zoroastrianism was the religion of the Persian Empire. Zoroastrianism ini adalah agama dari kekaisaran Persia. The Persian king Cyrus defeated the Babylonian Empire and in 539 BCE allowed the Jewish community that had been in exile in Babylon to go home to Judah. Jadi raja Persia yang namanya Cyrus atau Kores di Alkitab kita itu, dia pada tahun 539 sebelum Masehi, dia mengizinkan orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan di Babel untuk kembali ke Yudea. So, after the Persian Empire took over the whole area and the King Cyrus allowed the Jews to go home, not all of them went home. Dan ketika Raja Kores mengizinkan orang-orang Yehuda itu kembali ke kampung halaman mereka, tidak semuanya mau kembali ke Yudea. A large community of Jews remained in Babylon in the Persian Empire and they prospered there. Ada banyak orang-orang Yahudi yang mau tetap tinggal di daerah Babel yang sudah menjadi daerah kekuasaan Persia itu dan mereka makmur di sana. Under Persian rule, Jews merged some ideas from Zoroastrianism into their own belief system. Di bawah pemerintahan Persia ini beberapa orang-orang Yahudi di sana kemudian memasukkan ide-ide dari Zoroastrianism ini ke dalam kepercayaan Yahudi mereka. The Zoroastrian way of dealing with good and evil in the world was one of these ideas. Nah, cara konsep Zoroastrian itu dalam berbicara tentang baik dan jahat itu di dalam dunia adalah salah satu ide yang dimasukkan, dicampurkan ke dalam Yudaisme itu. So I have given you a chart, looks something like this, that describes Zoroastrianism to you. Ini ada satu skema yang telah digambar oleh Dr. Carolyn tentang Zoroastrianism. Apa kira-kira pandangannya seperti apa dalam yang sudah difotokopi itu? So in Zoroastrianism, as you can see, there are two ruling principles in the world. Saudara bisa lihat di situ ada dua kuasa yang memerintah di dalam dunia. One is good and one is evil. Satu baik, satu buruk. The God of all goodness is a good spirit who fills the world with everything good, including both spiritual and material goods. Jadi Allah dari segala kebaikan itu adalah roh yang baik yang mengisi dunia itu dengan segala sesuatu yang baik, ya termasuk hal-hal yang spiritual maupun yang material. So for example, good angels, good thoughts, good people, beneficial plants and animals, light, and so on. Seperti malaikat-malaikat yang baik, pikiran-pikiran yang baik, orang-orang yang baik, dan tanaman dan binatang yang bermanfaat untuk manusia.
Opposed to this good God is an evil spirit who makes everything that is evil in the world. Berlawanan dengan Allah yang baik ini ada roh jahat yang menyebabkan segala kejahatan di dalam dunia. So, for example, evil demons, evil thoughts, violent people, harmful plants and animals, darkness, and so on. Jadi seperti roh-roh jahat, pikiran-pikiran yang jahat, orang-orang yang dipenuhi kekerasan, binatang-binatang dan tumbuhan-tumbuhan yang mencelakakan manusia, kegelapan dan sebagainya. The founder of this religion, whose name is Zoroaster, called people to fight on the side of the good God by adding to the weight of goodness in the world. Pendiri agama ini bernama Zoroaster dan dia mendorong orang-orang untuk berjuang ya di sisi Allah yang baik itu dengan menambah bobot kebaikan dalam semacam timbangan itu di dunia ini sampai hari di mana Allah yang baik itu akan mengirimkan seorang juru selamat untuk mengalahkan kejahatan sampai selama-lamanya. So the motto of Zoroastrianism can be summed up like this: good thoughts, good words, good actions. Jadi moto kira-kira dari Zoroastrianism itu adalah pikiran good thoughts, pikiran yang baik, good words, good kata-kata yang baik, good actions, dan tindakan yang baik. And so people are to fill the world with good as much as they can. Until the day when God sends a savior to conquer evil permanently. Jadi orang-orang harus berbuat baik sebisa mungkin sampai nanti tiba satu hari di mana Allah yang baik itu akan mengirim seorang penyelamat untuk mengalahkan kejahatan secara permanen. Yeah, any questions so far? Ada pertanyaan sejauh ini? So this is not strict monotheism. Jadi Zoroastrianism itu bukan satu sistem monoteisme yang ketat. So does the evil and good exist from the eternity? There is a dispute within Zoroastrianism about whether they are equal in eternity or whether they began in time. Memang ada perdebatan untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi ada dua kubu itu ya, apakah dari kekekalan atau tidak. So Jewish authors who wrote in between the time of the Old Testament and the time of the New Testament used this idea of two opposing cosmic principles to take the responsibility for evil in the world away from God and to put it onto Satan. Jadi para penulis Yahudi yang menulis antara masa-masa peralihan dari Perjanjian Lama sampai waktunya masa Perjanjian Baru memakai ide Zoroastrianism itu tentang dua kuasa kosmis yang berlawanan itu dan kemudian yang jahat itu bertanggung jawab atas kejahatan di dunia dan yang menjauhkan Allah dan itu semua diletakkan pada setan. So in this way, Satan became no longer only the opponent of human beings, but also the opponent of God. Maka dengan demikian, iblis itu bukan hanya tidak lagi sekedar menjadi musuh dari manusia, tapi bahkan juga musuh dari Allah. By the time of Jesus, Satan was no longer always understood as a member of God's court, operating with God's permission. Pada masa Yesus, setan itu tidak lagi dianggap atau dimengerti sebagai bagian dari mahkamah ilahi atau sidang ilahi yang beroperasi dengan izin Allah itu. Instead, sometimes he was seen as an angel who had opposed God and fallen from heaven. Sebaliknya, seringkali kita melihat bahwa iblis itu dipandang sebagai satu malaikat yang melawan Allah dan kemudian yang jatuh dari surga. So I think one of the groups asked this question, is Satan a fallen angel?
Tadi kelihatan ada satu grup yang bertanya apakah iblis itu adalah malaikat yang jatuh? So, if you ask a person writing in maybe first century Judaism, they would say yes. Kalau kita bertanya pertanyaan itu kepada orang Yahudi yang menulis kira-kira pada abad pertama dalam situasi Yudaisme abad pertama, mungkin sekali jawabannya ya. Because this idea was developed in between the Old and New Testaments. Karena ide itu berkembang pada masa antara, yaitu antara PL dengan PB. Is everyone okay so far? Baik, sampai sejauh ini semua oke, baik. Yeah? You ready to go to the New Testament? Kita akan segera masuk ke konsep iblis di dalam perjanjian baru ya. Yang E. Genesis 3. The serpent. Okay. In the history of the devil until in the Old Testament, there's no place where the serpent is identified as the devil or Satan in the Old Testament. So the identification of the serpent from Genesis 3 with the devil was also part of this process that happened in between the Old and the New Testament. Sebenarnya dalam masa perjanjian lama itu tidak pernah ada konsep setan itu digambarkan seperti ular. Jadi penggambaran ada di Kejadian 3 itu kelihatannya juga berkembang dari masa peran antara PL dan PB ini. So are you suggesting that Genesis was written lately? No. 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 Pemahaman. The pemahamannya, the interpretation. Right. Sorry. Mm-hmm. Yeah. Yep. So, in the New Testament, kita masuk dalam perjanjian baru. The Gospels of Matthew, Mark, and Luke tell many stories about the devil. Kita bisa melihat dalam Injil baik Matius, Markus maupun Lukas menceritakan banyak cerita tentang iblis. And 3 particular stories about the devil are found in all 3 of these Gospels. Dan ada 3 cerita khusus tentang iblis itu semua ditemukan di dalam ketiga Injil ketiga Injil ini. These are the stories of the devil's tempting Jesus. Yaitu cerita tentang bagaimana iblis mencobai Yesus. The parable of the sower of seeds. Terus perumpamaan tentang penabur. And Jesus' exorcism of a demon-possessed man, which leads to a dispute about whether Jesus himself is the devil. Dan kisah tentang bagaimana Yesus mengusir setan dari seorang dirasuk iblis dan hal itu kemudian berujung pada perdebatan di antara orang-orang Yahudi apakah Yesus sendiri itu setan. John's gospel also contains disputes in which Jesus' opponents claim that Jesus himself is possessed by a demon. Kalau kita melihat Injil Yohanes juga di sana ada perdebatan dari musuh-musuh Yesus, lawan-lawan Yesus tentang apakah Yesus itu sebenarnya dia sendiri dirasuk oleh iblis. So we cannot look at all of these stories. We don't have time. Kita tidak bisa melihat kepada semua kisah yang terkait dengan iblis ini dalam Injil. So we will just focus on the Gospel of Luke. Kita hanya akan fokus pada Injil Lukas. And you see 3 readings from Luke there. Kita melihat ada 3 bagian dari Injil Lukas di sana. I will divide you. I don't know how many there are now, but I will divide you into thirds. Kita akan dibagi dalam 3 kelompok sekarang ya. And I will ask 1/3 of you to read Luke 4, 1 to 13. And I will ask 1/3 of you to read Luke 8, 4 to 15. And I will ask 1/3 of you to read Luke 11, 14 to 22. Jadi masing-masing dari ketiga grup ini, jadi sepertiga akan membaca masing-masing bagian itu, yang pasal 4, pasal 8, pasal 11. So
You can work by yourself, or you can work with someone else if you choose. And as you are reading through your passage, ask yourself these 3 questions. 1, what is the devil's character like in the story? 2, what does the devil do? And 3, what happens to the devil? Saudara bisa bekerja sendiri atau mencari teman, tetapi ketika mengerjakan itu tolong jawab 3 pertanyaan ini. Jadi apa karakter dari iblis, seperti apa itu di dalam cerita masing-masing itu? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh iblis? Dan yang ketiga, apa yang terjadi dengan iblis? Okay, so if we draw an imaginary line right here between you two and down the middle there, yeah. Kira-kira garis imajiner itu membagi sepertiga. You will read, on this side you will all read Luke 4, 1 to 13, the story of Jesus' temptation. Bagian ini baca Lukas 4, 1-13 tentang Yesus dicobai. Then we draw another imaginary line. Okay, here and there and there and there. You all in the middle will read Luke 8, 4 to 15, which is the parable of the sower. Bagian kedua ini. And then everyone else Lukas on this 8. side, you read Luke 11, 14 to 22. Yang paling akhir Lukas 11, 4, ayat 14 sampai 22. And I will give you about 5 minutes and we'll see. Silakan pakai 5 menit untuk membaca bagian yang ditugaskan masing-masing. Does anyone need more time? Apakah ada masih membutuhkan waktu tambahan atau sudah selesai? Okay, then we can start filling in our chart. Kita bisa mulai mengisi dalam kolom-kolom pertanyaan ini ya. So let's begin with the Luke 4 story about Jesus' temptation. Kita mulai dengan yang pertama, kisah tentang pencobaan Yesus. So what did you find about the devil's character in that story? How would you characterize the devil? Bagaimana kita melihat karakter dari iblis dalam kisah ini? Cunning maybe. Cunning. 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 Okay. Licik. Patient. Patient. Oh. Good speaker. They really master the Old Testament. Oh, okay. Master of the scriptures. Master of the scripture. Any more characters? They test and challenge Jesus. So that's what the devil does, right? Yang The kedua, devil tests kedua. and challenges Jesus. Yeah. So those of you who worked on that story, what else does the devil do in the story? Apa yang iblis lakukan? Ya, yang kedua ya, maksudnya pertanyaan kedua untuk kisah pertama. Membujuk. Apa memberi? Give, I would say, or offer, yeah. Menawarkan. Okay. Gigih ya. More? Is that? Well,
I think that I would put that here under capable. What happens to the devil? Apa yang terjadi dengan iblis? Lost. Okay. Departed. Departed, okay. All right. Departed. Aha. He didn't depart forever, right? And Luke's he's waiting. Menantikan waktu yang baik. Anything else? Yang lain? Okay, so in this story we have a very clever devil. Kita melihat iblis yang sangat pintar, who is very smart, sangat cerdik, who challenges Jesus. Yang menantang Yesus. And even though Jesus defeats him, he isn't completely defeated. He goes and waits for another Meskipun time. Yesus sudah mengalahkannya dalam sesi itu, tapi dia tidak merasa dia akan kembali lagi seperti belum kalah sepenuhnya. Now I'm going to erase all of this so that we can do the next group. The next one. Okay. So Luke 8 on the parable of the sower is a little more tricky because it's a parable. So in this parable about the sower, what is the devil's character like? Dalam kisah yang kedua ini, yang mungkin lebih complicated karena ini sebuah perumpamaan, apa yang kita bisa lihat tentang karakter dari iblis? Capable? Okay. Capable. Sneaky. Oh. You know what that word is? Sneaky apa ya? Gesit begitu, diam-diam mengambil sesuatu gitu. Any others? Characters of the devil? Apalagi karakter iblis di sini. What does the devil do in the parable? Apa yang dilakukan iblis dalam perumpamaan ini? Okay. Mengambil You said took the words, right? firman. Okay. It's kind of a metaphor, so I'll put it in quotation marks. Ya, mungkin itu semacam metafora ya, jadi dikasih tanda kutip. Anything else? Ada lagi yang dilakukan? And what happens to the devil? Apa yang terjadi dengan iblis dalam perumpamaan ini? I think you had the hardest one. Sulit ya. Yeah. He sees opportunity, according to him. Okay. So that's what he does. He seizes an opportunity here. Okay, there's not really an ending, right, to the story. It doesn't tell you what happens to the devil. Kita tidak melihat akhir dari kisah ini tentang apa yang terjadi pada iblis itu. He succeeded? Sukses?
Yeah, he took the seeds, right? Dia berhasil melakukannya. Okay. Then the last one. So here also we have a very intelligent devil. Right? And Di sini juga kita menemukan iblis yang sangat pintar. and one who, as you said, is capable. Dia can sangat accomplish something. mempunyai kemampuan yang hebat. All right. So the last group, the exorcism and the dispute. In that story from Luke 11, chapter verses 14 to 22, what is the devil's character like? Apa ya, kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, cerita ketiga tentang kisah Yesus mengusir setan dan kemudian perdebatan tentang apakah dia bagian dari setan. Pertanyaan pertama, karakter iblis seperti apa dalam kisah ketiga ini? Possessing people. Possessive? Merasuk. Influential? Okay. Menguasai. Any more characteristics of the devil? Apalagi ciri-ciri dari iblis dalam kisah ketiga? What does the devil do? Apa yang iblis lakukan? Okay, so that would be part of the character of the devil. Yeah, not solid. Dia bisa terbagi-bagi, ya, terpecah-pecah. But what does the devil do in this story? Dalam kisah ketiga ini apa yang iblis lakukan? Masuk ke dalam tubuh manusia. What did he do to the person? Apa yang dilakukan kepada orang itu? Yeah, so he couldn't speak, right? Membuat bisu. In a sense, he took the words. Ya, seperti kalau like the parable. dibandingkan perumpamaan itu, dia mengambil firman itu, kata itu, sehingga nggak bisa bicara. Anything else? What happens to the devil? Apa yang terjadi dengan iblis? Kisah ketiga ini. Diusir oleh Yesus. Is he happy to go? Apakah dia dengan sukarela meninggalkan manusia itu? Yeah, it's not a happy story. Tentu tidak. And after that there's a dispute, right? About Jesus himself. Dan setelah itu ada perdebatan kan tentang Yesus sendiri. Because they say if his opponents say that he himself is working for the devil. Lawan-lawan Yesus menuduh Yesus bekerja untuk iblis. And Jesus says, how can the devil be divided against himself? Dan Yesus menjawab dengan bagaimana iblis bisa terbagi-bagi dalam dirinya sendiri.
So the whole story is a story of conflict Jadi between the devil and Jesus. seluruh kisah ini menceritakan konflik antara Yesus dengan iblis. And here again, we have a story of a devil who's very powerful against human beings. Di sini kita melihat iblis yang punya kuasa yang begitu besar atas manusia. All right. So, that's a taste of the New Testament. And it's very different from the book of Job. Jadi inilah apa yang kita bisa lihat dari perjanjian baru tentang iblis dan sangat berbeda dari apa yang kita baca dari kitab Ayub. The way the devil is portrayed in the New Testament is as really a very clever and powerful opponent. Dalam perjanjian baru menggambarkan iblis sebagai satu pribadi yang sangat pintar dan berkuasa. Musuh yang sangat pintar dan berkuasa. Who is opposed also to God. Yang bahkan bukan melawan Allah, bukan hanya manusia. Let's see, I lost my place. Okay, so Luke's Gospel is like volume 1 of a 2-volume set. Sekarang bicara kalau Injil Lukas itu punya seperti 2 volume, yang satu Injil Lukas, kemudian yang kedua itu Kisah Para Rasul. The second volume is the book of Acts. Yang jadi volume kedua itu adalah Kisah Para Rasul. So, elsewhere in Luke's Gospel and in the book of Acts, we see Jesus' first disciples and we see Paul join Jesus in his fight against the devil. Jadi kita bisa melihat di tempat-tempat lain dari Injil Lukas maupun di Kisah Rasul, murid-murid Yesus yang pertama dan kemudian juga Paulus itu juga melakukan apa yang Yesus lakukan, berperang melawan iblis. They turn people from the power of Satan to God. Mereka mencoba merebut orang dari kuasa setan kepada Allah. If we turn to the letters of the New Testament, we see that battle against Satan extended to all Christians, that all Christians are called to fight against Satan. Kita melihat surat-surat di dalam perjanjian baru, kita melihat panggilan untuk melawan iblis itu bahkan diteruskan, dikembangkan sampai kepada semua orang Kristen, bukan cuma rasul atau murid Yesus yang mula-mula. So the clearest example of that is in Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. Contoh yang nyata itu kita bisa baca di Efesus 6 ayat 10 sampai 18. So let's look at that together. Kita lihat Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Ephesians 6. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his power. Put on the whole armor of God, so that you may be able to stand against the wiles of the devil. For our struggle is not against enemies of blood and flesh, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, so that you may be able to withstand on that evil day, and having done everything, to stand firm. Stand, therefore, and fasten the belt of truth around your waist, and put on the breastplate of righteousness. As shoes for your feet, put on whatever will make you ready to proclaim the gospel of peace. With all of these, take the shield of faith, with which you will be able to quench all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Pray in the Spirit at all times, in every prayer and supplication. To that end, keep alert, and always persevere in supplication for all the saints.
So, although the struggle continues because the Spirit of Christ must win that struggle in the life of every Christian generation, the New Testament contains a final vision at the end, which we will look at. Jadi meskipun kita melihat ada peperangan yang terus-menerus antara iblis dan Allah, karena roh daripada Kristus harus menang di dalam hidup setiap orang Kristen, baik dari generasi ke generasi, tapi perjanjian baru memperlihatkan satu visi pada akhirnya semua iblis ini akan dikalahkan sehingga tidak perlu lagi ada peperangan melawan iblis. So the vision at the end of the New Testament is the end of all evil, so that there is no more need to struggle against the devil. Jadi visi dari perjanjian baru pada akhirnya semua kuasa iblis akan ditaklukkan sehingga tidak diperlukan lagi ada peperangan melawan iblis itu. This vision is in Revelation chapter 20. Dan kita bisa lihat visi itu di Wahyu pasal yang ke-20. Chapter 20 beginning at verse 1. Mulai ayat 1 pasal 20. Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit and a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent. Now here he's identifying the serpent with Satan. Di sini kita lihat setan itu diidentifikasikan dengan ular. Who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and threw him in, and locked and sealed it over him, so that he would deceive the nations no more until the 1,000 years were ended. After that, he must be let out for a little while. And then I'm going to skip to verse 7. Masuk ke ayat 7. When the 1,000 years are ended, Satan will be released from his prison and will come out to deceive the nations at the four corners of the earth, Gog and Magog, in order to gather them for battle. They are as numerous as the sands of the sea. They marched up over the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. And fire came down from heaven and consumed them. And the devil, who had deceived them, was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever. That's the final vision of the devil. Inilah visi yang diperlihatkan Wahyu untuk akhir dari iblis. So you can see that we have moved from the Old Testament picture of the devil as a servant of God. Jadi kita telah melihat satu perubahan pergerakan konsep pandangan tentang iblis dalam perjanjian lama sebagai pelayan dari Allah. So that even in a situation of evil, people had to look toward the hand of God. Sehingga bahkan dalam situasi menghadapi kejahatan pun tetap manusia bisa melihat dan berharap pada tangan Allah. And then now we end here with a cosmic struggle between God and the devil. Dan kemudian kita melihat perkembangan itu sampai pada akhirnya itu ada satu peperangan kosmik antara Allah dengan iblis. Which results finally in the destruction of the devil. Di mana pada akhirnya kita melihat kehancuran daripada iblis. It's quite a move. Satu perubahan konsep yang cukup besar dari PL sampai ke akhir dari PB. And I know we have traveled now over about 1,000 years tonight. Kita sudah menjelajah kira-kira 1,000 tahun, pasca 1,000 tahun itu malam ini. So it is time now for your questions and your comments. Nah, sekarang waktunya untuk tanya jawab.